नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 16 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी समणा हाटडीही केन्दुझर रे। आजिर नाटक किछि फाइनल हेइ नाही। फाइनल हेले आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी पेंठ पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी अंडोरेई भद्रक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी रायमणि छक बरपदा भद्रक रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी धामरा मकर मेला भद्रक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सबीरा स्टेशन बाजार सर बालेश्वर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कसिया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी अपंडरा माछगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सुग बासंती पड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी दपा नाहकणी तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओला शुणी बहादुर नगर भद्रक रे। आजिर नाटक मु अनाथ तु जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेलमला भद्रक रे। आजिर नाटक मणिमा शुणिमा हेउ गरीब डाक। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खुंटापड़ा चारिगड़ तेलकई केन्दुझर रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चुनिंदा सात भौणी भद्रक रे। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अनल भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी दंडाधार कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी बड़पाड़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी गणिया यात्रा पड़िया नयागढ़ रे। आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी अच्युतपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी बंधगाँ सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक केते कंदेइबु
କଳା ସାଆନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ କୁଲଣା ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବେଗୁନିଆ ଭାପୁର ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆ ସଡ଼କ ନୂଆପାଟଣା ତିଗିରିଆ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପୁରୁଣା ଅମାଙ୍ଗ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବିମଳା ଗେଟ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବେଲତିଆ ପିଞ୍ଛାବଣୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉର୍ମୁଣ୍ଡା ବାଉଁଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଡେମ୍ବୁରଘାଟି ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତାଳପଦା ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଶିଲିପଦା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅରିଶ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମାଲିପାଲି ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ହାତିଆଗଣ୍ଡ ତାଳଚୁଆ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉଦୟପୁର ଦୀଘା ବର୍ଡର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାହାବଳପୁର ମୁହାଣ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟୁଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରାଇକଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦୁର୍ଗାପୁର ଡୁବୁରି ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସଇଁ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କିରିକିଚିଆ ଅଙ୍କୁରପୁର ବରଡିହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ
କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।